Kita para nagmamalikmata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagamat pinagbawalan, ipaglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko. Aking diwata. Love Radio News. Love Radio News. Maayong hapon, aniyan na ito ang Love Radio News. Atod ka na ito sa ADJ and R Pest Control. Adlaw nga Martes, Pitsa 22 sa buwan sa Hulyo. Ginakonsidera ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang iyahang kaugalingon o bisan ang partido ni ini nga usa ka conservative luyo sa wala na kunoy sistema ang check and balance sa syudad human nga gilampaso sa hugpong sa taong lungsod ang mga kaatbang niini sa nilabay nga eleksyon. Matod sa mayor nga niagi sa demokratiko nga proseso, umasa ang katawhan ang dunay buot nga ibutang sila sa pwesto. Giisplikar ni Duterte nga ang syudad dunay gihapoy mga opisyal nga dali maduulan sama kuno ni Congressman Alberto Ungab ug sama niya nga gadawat gihapon og mga kritisismo og anda maminaw sa mulo sa mga katawhan og angay nga tumanon. Usa ka radio broadcaster ang gipusil patay kagahapon sa mga wala pa nailing riding in tandem. Nailhan ang biktima nga si Erwin Segovia, 63 anyos o nagtrabaho isip anchorman sa Wow Radio sa Bislig City. Padayon pa nga ginasuta ang hinungdan sa pagpusil patay. Luyo sa daot nga panahon sa kauluhan, padayon gihapon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagprepara sa maabutay nga SONA ni President Bongbong Marcos sa July 28, 2025. Bisan sa kusog sa uwan, padayon ang mga personahe sa DPWH o pagtaod o mga tarpaulins sa dagway sa Presidente doon sa batasang pambansa kung asa paghimon ang SONA. Kininang ikaupat nga SONA ni Marcos og lauman gihapon nga tukiyon ini ang kasamtangang kahimtang sa nasod og ang mga nahimong accomplishments. Gibati kuno og pagkadismaya si President Bongbong Marcos sa padayon nga pagkasikaso sa pag-instalar sa mga materyales alang sa State of the Nation address niini. Luyo sa nakasinati ang daghang lugar sa nasod o grabing pagbaha. Patod ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nga dismayado si Marcos sa maong preparasyon sa SONA, nga doon na pa'y angay nga unahon may tungod sa disaster response. Umika niini, gipakan sila una ni Marcos ang tanang SONA-related activities o gimanduan ang mga direktang mga ehensya nga mag-focus sa pagresponde sa mga lugar nga nabahaan o alang sa relief operations. Dako ang pagtuon ni Vice President Sara Duterte nga nakigkonsabo ang Marcos administration sa ICC o International Criminal Court aron aristohon ang amahan niini sa kasong crimes against humanity. Dugang ni VP Sara nga gibase ra kuno sa hungihong ang pagkapreso sa iyang amahan sa dahig. Matud pa nga nagpakaaron ingon kuno nga buutan si Marcos sa publiko. Anaa sa sobra sa 1.2 million o dulan 367,000 kapamilya ang na-displace umikan sa bagyong Krising o habagat sa nasod. Base sa datos sa Department of Social Welfare and Development, nga ang mga apektadong pamilya kay gikan sa 2,090 ka barangay sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga ug Cordillera Administrative Region. Libuan ka individual ang anaag gihapon sa mga evacuation center. Ipailalom sa Office of the Ombudsman
si Government Service Insurance System o GSIS President Jose Arnolfo Veloso ug ang lain pang unong kapisyal sa preventive suspension without pay sulod sa unong kabuan gumikan sa napamatud-an nga 1.4 billion pesos deal sa Alternergy Holdings Corporation. Atod sa ombudsman nga dunay sufficient ground o kusog nga ebidensya aron isuspende si Veloso ug ang unong kapisyal. Wa pay tubag si Veloso sa pagkakaron. Anaa sa 27 ka tawo ang namatay human nga nahagsa ang usa ka Air Force jet sa usa ka eskwelahan sa Dhaka capital sa Bangladesh. Matod pa nga kasagaran mga estudyante ang mga nangamatay ug ang usa ka piloto. Samtang na-rescue ang 171 ka estudyante nga dunay mga nahiaguman nga pasok sa kalawasan. Og mao kadto ang Love Radio News. Satod kanato sa ADJ and R Pest Control. Ako, si Ruben Casanova Jr. Protektahi ang inyong panimalay batok sa mga peste o termite sama sa anay. Ang anay doon ang kini kapasidad nga muhinay-hinay daot sa kahoy, sa log, bungbong o man pang istruktura sa inyong balay. Nga wala nimo na matikdan. Mao nga tawagi, uadtua ang ADJ and R Pest Control sa Davao. Ang ADJ and R ga-offer og mga serbisyo sama sa comprehensive inspection, safe and effective treatments, preventative measures aron maprotektahan ang inyong panimalay og certified og eksperyensyado ng ilahang mga technicians aron makabilin nga termites free ang inyong balay. Ayaw na paglangan at tuwa na ang ADJ and R Pest Control nga nahimutang sa Evergreen Street, Maharlika Village, Maa, Davao City. Og matawagan sa telephone number 0822965883 o sa mobile number 0975-578-6049 o sa 0951-378-7656. Og doon na po sila treatment batok sa lamok, ilaga, uban pang mga peste sa inyong panimulay.